Mahila Digital Sashktikaran Yojana, empowering digital literacy through information technology knowledge centers, and relaunch of homestay and bread and breakfast policy scheme of Department of Tourism. These initiatives reflect the state's ongoing commitment to inclusive digital development. They are part of our broader vision to ensure that every Goan has access to the tools, skills and infrastructure needed to thrive in today's technology-driven world. The Homestay and Bread and Breakfast scheme reflects our vision of Goa beyond beaches. It empowers rural communities through tourism, which is the step towards inclusive, sustainable and responsible tourism. Today we are having the chief guest for this launching ceremony, Dr. Pramod Sawant, Honorable Chief Minister of Goa. We are having Honorable Minister for Information and Technology, Electronics and Communication, Sri Rohan Kaute. Dr. Chandrakant Shetty, Chairman of ITG, Secretary IT and Tourism, Sri Sanju Ahuja Sir, Director of Tourism, Kedar Naik, Director of IT, Kabir Sirgaonkar, MD GTDC Kuldeep Arolkar, MD ITG Praveen Olwardkar, and all the dignitaries. I welcome everybody on behalf of Goa Tourism and Department of IT. First of all, I would like to tell you all that Goa Tourism received prestigious awards. We got Best Family Destination Award for 10th International Tourism Expo Conclave and Awards B2B held on 26 July 2025 at Le Meridian Hotel, New Delhi. And the second award is Best Destination for Resort Wedding, which we received at the Hindustan Times City Showstopper Wed in India 2025 Awards held on 26 July 2025 at the Taj Palace, New Delhi. I request Honorable Tourism Minister Sri Rohan Kaute to hand over the award to Honorable Chief Minister of Goa on behalf of Department of Tourism. Thank you, sir. I request Director of IT Sri Kabir Sirgaonkar to give brief about the schemes. Good evening, sir. So two major steps of Department of Information Technology to empower youth and women. The first scheme is the Digital Mahila Sashktikaran Yojana. Under this, we encourage women to enhance their digital capabilities, equip them to effectively use digital devices and online platforms, promote income generation through employment skills, boost women participation in digital governance and the economy. So under this scheme, eligible women 18 years and above can enroll in training programs conducted through employment IT cases centers, CAC VLAs registered with ITG. We'll just give a brief presentation of the scheme. So we will request Honorable CM, Honorable Minister IT, the Chairman of ITG, Chandrakant Shetty sir, to launch the official Mahila Sashktikaran Yojana. Thank you. The next step towards youth empowerment is the formation of ITKC centers in Bardesh, Ponda, Salsette and Sangam. As we all know that we had ITKC centers in the past. There were 33 courses which were there under ITKCs. Now we have introduced new advanced courses in ethical hacking, Through these efforts, we reaffirm our commitment to inclusive growth, digital empowerment and building a future-ready talent pool. Thank you, Honorable CM, for being part of this.
Next is the Home and Bed and Breakfast Scheme of Department of Tourism, Government of Goa, is an evaluation that the earlier policy introduced under the visionary leadership of Honorable Minister for Tourism, Sri Rohan A. Kaute, and under the guidance of Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant, aligned with the broader vision of taking tourism beyond beaches. The scheme aims to foster inclusive, regenerative, and community-driven tourism across Goa. I request Honorable Chief Minister, Tourism Minister to launch this scheme. I also acknowledge the presence of MLA of Maim, Sri Premendra Seth. स्कीम लॉन्च केल्ले आसा ताच्या पडले विजन आमचे टुरिझम एंड IT मिनिस्टर श्री रोहन कवटे सर. आय रिक्वेस्ट श्री रोहन कवटे सर टू स्पीक ऑन दिस ओकेजन. गुड इवनिंग. आयच्या प्रेस कॉन्फरन्साक सगळे प्रेस मिडिया आणि इलेक्ट्रॉनिक मिडियाक वेलकम करता. आमच्यावर आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, आमचे बिचोलीचे आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेट्ये, आमचे सेक्रेटरी टुरिझम आणि ITचे श्री संजीव आहूजा, तसेच डिरेक्टर टुरिझमाचे बाब केदार, तसेच आमचे डिरेक्टर ITचे बाब कबीर, MD गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनचे बाब कुलदीप, तसेच हांगा जमिल्ले सगळे आमचे पत्रकार भाव, इलेक्ट्रॉनिक मिडिया भाव आणि भगिनी. आज खूप आनंद जाता सांगपाक की मुख्यमंत्रीच्या आदारात आम्ही जे विचार पर्यटन खात्यान आणि ITन घेतिल्ले ते फुडें वटाचे दिश्टी पडटात. एक म्हणल्यार प्रधानमंत्रीचे विकसित भारत घडयता आसतना 2047 मुख्यमंत्र्यान उलो मारला की विकसित गोंय 2037 पर्यंत आमी करपाचें लक्ष धरून काम करया म्हणून. तातूंत महिला आणि युवांचो भरपूर रोल येता आणि महिला सशक्तीकरण करपा खातीर आनी एक आस्पाव आणि फुडें वचपा खातीर आमी महिला सशक्तीकरण स्कीम, डिजिटल सशक्तीकरण योजना ही आज लॉन्च केल्ली आसा. महिला डिजिटल सशक्तीकरण योजना म्हणटकर मेनली आमी जी महिला आसात, स्पेशली ग्रामीण भागातली जी इकॉनॉमिकली विकर सेक्शन आसात, तांकां डिजिटल स्किल्स तांचे एनहान्स करप, तांकां स्पेशली डिजिटल डिव्हायसीस कशे वापरप, ऑनलायन प्लॅटफॉर्म कशे वापरप, एम्प्लॉयबिलिटी कशी करप, इन्कम जनरेटिंग ऑपॉर्च्युनिटीज कश्यो करून घेवप आणि स्वतः आपली महिलांचे ऍक्टिव्ह पार्टिसिपेशन इन डिजिटल इकॉनॉमी कशी जावप हे विचार धरून ही स्कीम सुरवात केल्ली आसा. हातूंतल्यान आमी ही स्कीम फुडें व्हरता आसतना खास करून जे विलेज लेवल एंटरप्रिन्यूर्स आशिल्ले, जे CSCs आशिल्ले, तांकां आमी एक संधी दिल्ली आसा की तांकां व्यवसाय करता आसतना ही एक संधी ह्या स्किमीच्या तर्फे की तांकां येणावळ वापरूंक वाडोवंक मेळटा. एट द सेम टायम हातूंतल्यान लास्ट ग्रामीण भाग जे आमचे मुख्यमंत्री म्हणटा अंत्योदय प्रमाणे आनी स्वयंपूर्ण करतली जाल्यार डिजिटली सशक्तीकरण करपाक हो एक IT क्षेत्रांतल्यान आमचो एक आस्पाव आसा. इनिशिएटीव टू क्रिएट अँड पार्टिसिपेट इन द डिजिटल इकॉनॉमी. हातून सगळ्यो पॉलिसी स्टार्टअप IT आमी केल्यो, स्किलिंग रिस्किलिंग सुरवात केली. आज आमी एक स्टेप फुडें काडून कमिटमेंट, दिस गव्हर्नमेंट इज कमिटेड टू द विमेन एम्पावरमेंट. ताच्या खातीर कमिटमेंट टू महिला सशक्तीकरण आणि महिला शक्ती बाय एनेबलिंग विमेन टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन गोवाज डिजिटल आणि इकॉनॉमिक ग्रोथ हाजी आयच्यान सुरवात जाता. ही स्कीम हाजे ट्रेनिंग सेशन थोड्या दिसान सगळ्या VLE, CSE, गोवा पंचायत महिला अभियान, तसेच आमचे रुरल डेव्हलपमेंट एजन्सीचे जे महिला वर्ग आसा तांकां सगळ्यांक ट्रेनिंग सेशन दिवन गांवां पावोवपाक स्कीम जातून तांकां एक जोडपाचो एक मेळटा, ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा आणि डिजिटली महिला तयार करपाक, फुल्ली डिजिटली महिला तयार करपाक हे डॉक्टर प्रमोद सावंता बरोबर आमचे ITचो एक इनिशिएटीव. दुसरो व्हेरी इम्पॉर्टंट इज IT नॉलेज सेंटर्स. एक म्हणल्यार आमकां इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी नॉलेज सेंटर्स गांवांनी आशिल्ले, स्किम्स ओल्ड आशिल्ल्यो, आउटडेटेड आशिल्ल्यो. IT प्रमाणे आज आमी जेन्ना पळयता युवकांक तयार करपाक, जी आमी यंगस्ट, वी आर द यंगस्ट कंट्री टुडे, आनी ताच्या खातीर आमचो तितलोच एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता की युथांक बऱ्या तरेन तयार करप टू बी रेडी एज फार एज द डिजिटल इकॉनॉमी ऑफ द कंट्री इज कन्सर्न. ज्या तरेन होम मेकर्सांक आमी फुडें काडटा तशेंच आज युथ, होम मेकर्स, सिटीजन्स फ्रॉम द SC ST कम्युनिटी हांच्या खातीर आमचो एक विचार आशिल्लो की तांचे डिजिटल स्किलिंग तांचे इम्प्रूव्ह करप म्हणून. ह्या माध्यमांतल्यान ह्या स्किमींतल्यान ITKCच्या एम्पावर आमी करतले ST कम्युनिटी, SC कम्युनिटी युजिंग ऑल दीस ICT टूल्स, जातूंतल्यान तांकां कोर्सीस जाय तशे जवळ जवळ 14 कोर्सीस
फ्री ऑफ कॉस्ट तांकां ह्या सेंटराच्या माध्यमांतल्यान मेळटले. एजन्सीज ऑलरेडी एम्पॅनल केल्ल्यो आसा आनी ह्या माध्यमांतल्यान तांकां ट्रेनिंग सेंटरांतल्यान मेळपाक गोंयभर SC ST कम्युनिटीक मेळटल्यो. आमी ऑलरेडी वर्सा एक स्कीम आमची SC ST कम्युनिटीक आसा, जातूंतल्यान मेरिटियस स्टुडंट 10वी आनी 12वी ह्या आमी एवरी इयर तांकां पयले 5 10वेचे आनी पयले 5 12वेचे तालुका वायज आमी पूर्ण गोंय आमी फ्री लॅपटॉप दितात. ते कोणू येता त्या दिसांनी मुख्यमंत्री टायम पळोवन ते प्रोग्राम जातलो, जातूंतल्यान फ्री लॅपटॉप डिस्ट्रिब्युशन फॉर डिजर्विंग मेरिटियस स्टुडंट्स who are from each taluka, 5 of 10th standard, 5 of 12th standard, from SC and ST community हे दिवप जातले. हातून आता आमी एक फुडें मार्क काडटा आसतना जनरल कॅटेगरी EWS सेक्शन आणि OBC इंजिनियरिंग स्टुडंट्सांक लॅपटॉप दिवप हे विचारधारान घेवन आमी मुख्यमंत्री फुडें गेल्ले आसा. तांचे विचार आसा की वी हॅव टू गिव द स्टुडंट्स हू रियली नीड इट एट दॅट पर्टिक्युलर टायम. ते स्कीम जाता इतले बेगीन हाडटले, जातूंतल्यान आमी ज्या जगान आज कॉम्पिटिटीव नेचर आसा तातूंत डिजिटल स्किल्स सारक्यो जावच्यो, तातूंत इन्फ्रास्ट्रक्चर जावं इंडस्ट्री पार्टनरशिप जावपाक जाय, तातूंत डिजिटल स्किलिंग इनिशिएटिव्ह विथ इंडस्ट्रियल क्लस्टर एंड टेक ड्रिवन सेक्टर्स जातले. ड्रोन दीदी स्कीम प्रायम मिनिस्टरची आसा आनी तातूंत ड्रोन दीदी स्किमीच्या माध्यमांतल्यान आमी खास करून महिलां खातीर सेल्फ हेल्प ग्रुप्सां खातीर एडवान्स ड्रोन्स आनी स्किलिंग तांच्या खातीर आमी चालू करतात, जातूंतल्यान इनोवेटिवली गोवा विल बी द फर्स्ट, वी वर द थर्ड टू लॉन्च द पॉलिसी. We will be the first to give this focus on women-led, drone-driven pilots. With the scheme will be coming very soon. ज्या माध्यमांतल्यान महिला सशक्तीकरण करता आसतना ड्रोन दीदी सुद्धा गोंयच्यान पयलो वेगळ्या वेगळ्या सेक्टरान टुरिझम एग्रीकल्चर हातूंतल्यान आमी तयार करतले. मुख्यमंत्र्याक ITच्या पूर्ण सपोर्टा खातीर ताका थँक्यू म्हणटा. गोंयचो डिजिटल फ्युचर आमी इन्क्लुझिव्ह म्हणटा, वेर एवरी वुमन, एवरी यूथ एंड एवरी कम्युनिटी हॅज अ रोल टू प्ले. ताच्या खातीर आमी फुडें वता आसतना एक गोंय बरें बांदचे डिजिटल स्ट्रेंथ आनी सोशल पर्पजान करून आमी विचार फुडें व्हरया. दुसरे पर्यटन खात्यान आमी गोवा बियॉन्ड बीचीस म्हणटा आसतना आमी पूर्ण विचार आमी आज होमस्टे आनी बेड एंड ब्रेकफास्ट ही स्कीम घेतिल्ली आसा. इको टुरिझम वाडटना थंय इन्व्हेंटरी वाडटली जाल्यार परत थंय महिलांचेर आमी पूर्ण तरेन फोकस दवरून, कित्याक होमस्टे म्हणटा ती महिला सांबाळटा आनी